الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سدائی دوست دل جے محبت سا مدینے جے سائیت درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على بدن محمد في الأبدان اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضة محمد في الرياض صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغوال مقتهن نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم برادران محترم عزیزان مکرم مجھا محترم دوستو بھائیرو اے بزرگو تمہائیں اساں ضلع لاڑکانے میں رتے دیرے جے ویجو کوٹرانی شہر میں ان دینی مدرسے جے طرفاں منعقد تھیندڑ ہیں سالیان عظیم الشان دینی اجتماع میں پنجے رب کریم کے راضی کرنے جے نیت سان گڈ تھیا آहियूं دعا ہے تشل اللہ سائیں تمام اساں سبنی جے ہن حاضری کے قبول فرمائے مکھا اگ میں مجھا انتہائی محترم عالم سگورا تفصیلی تقریروں فرمائے چکا ہیں ماں بھی خریداران یوسف وانگر جو پوڑھی خریدارن جے لسٹ میں نالو لکھرائن آئی ماں بھی غلامان محمد جے لسٹ میں نالو لکھرائن آئے تھی سکے تو ان نسبت جے کرے اللہ تہاں تے بھی رحم کرے اللہ موتے بھی رحم کرے ربیع الاول جو مہینو آہے اہاں سبنی کے خبر آہے تا ربیع الاول جو مہینو مدینے جے سائیں جے ولادت اے وفات جو مہینو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جی ولادت بھی ربیع الاول میں تھی اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جی وفات بھی ربیع الاول میں تھی ان مہینے میں بڑا بڑا جلسہ تھیندا ہیں بڑا بڑا اجتماع تھیندا ہیں مانو جھنڈیوں منڈیوں ہڑندا ہیں چراغان کندا ہیں کہ خیر خیراتوں کندا ہیں کہ وری عرس شریف کندا ہیں خیر خیرات جو انکار ماں نتھو کیا جو تا خیر خیرات کرن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت کا ثابت ہاں پو جیکنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے ایصال ثواب جلائے خیر خیرات کرے یہ تمام وڈی فضیلت جی گال ہے یعنی کو مانو خیرات کرے چوے تما اللہ سائیں جے نالے تے خیرات تھو کیا ہن جو ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات گرامی کے پہنچے تمام وڈو خیر جو کما عرس شریف جو کو مانن مقرر کیو ایو ما کی کاتے نظر کو نہ ماں کھوڑ دفعہ ہے نا قرآن پاک کے پڑھو تھا ماں کے سجے قرآن میں عرس شریف نظر کو نہ ماں حدیث پاک جا سمورا کتاب پڑھیا تھا ماں کے کہا کہ عرس شریف نظر کو نہ ماں جو گوٹھ میں اکڑو امرہ آئے ان جو نالو محمد عرسا سو جکنے تمہاں کے کہا کہ قرآن پاک میں عرس شریف نظر ہے میں خبر نہیں نالو کاتھوں ہتھ کیوں تھا اکو یہ چلے تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جے ولادت جو خوشی میں خیرات تھو کیا اللہ سے ان جو ثواب مجھے آقا کے پہنچائے میں انہیں جو انکار نہ تھو کیا یا بڑی فضیلت پر یہ لفظ تو ہم رہنا لائے کارو آتی تو تامو کے گولے جو کاتے تاں کی ملے مطا ماں کیا تنہ تو
वड़ा वड़ा इश्तिहार था निकरन उन्होंने मां वञा पियो त वॾो जलसो हो बाज़ार जे विच में तमाम वॾो चिरागान थियल हो तमाम वॾियूं झंडियूं लॻला हूं वॾी पब्लिक आयल हुई वॾो मौली साहब आयल हो वॾो मौली साहब हो वॾो जुब्बो वॾो कुबो तुरो बि ॾाढो वॾो तकरीर करे पियो हितों लिखल हो पोयों जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेज ते बैनर लगल हो उन ते लिखल हो जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौली साहब उन बैनर जे साए में तकरीर पियो करे चे पियो ॿुधो हुजूर आयो न है हुजूर आयो मांखे ॾाढो अफसोस भी थियो एडो वडो मौली साहब इश्तिहार जेडो इश्तिहार उन खां वडो उन मुझे कद खां वधीक उन जो नालो लिखल हो उन मौली साहब के इहा भी खबर नहीं त मीलाद जी माना ही जमण मीलाद लफ्ज जी माना ही जमण तो शायद काबिड़ जी आयो गालियों में अलाए को मां समझा तो को कोड़ियों निकतियूं आहिनि पर ये गालियों भी तहां के समझाइण जरूरी है मीलाद लफ्ज जी माना ही जमण मीलाद जी माना छा दाड़ियां चो पूरी जिम्मेदारी सां ॻाल्हायां थो उन मौली साहब के इहा भी खबर काने त मीलाद जी माना ऐं के मौली साहब के पीर साहब को पूछो त नहीं मौली साहब तू काथे पढ़ियो आ केड़े मदरसे में त मुरीद डंडा हणी ड्राहे विझंदई तो साईं सां वरी साईं इन में गलत चढ़ने की कड़ी गाल को माखो पूछे डॉक्टर साहब तकीरा कंदो तो ते पढ़ो काथिया इन में चढ़ने की कड़ी गाल मां चंदुस मां फलानी जाते पढ़ियो फलानी उस्ताद वट पढ़ियो हाने तो पुछा भी नहीं करे सकते बस जेको कपड़ा ठाहू का पाए जुब्बो ठाहू को पाए ठीक है न तुर्रो ठाहू को बधे पटको ठाहू को पाए डेढ़ बाव तेल जो हणी अतुर अंबीर करे बाहर निकरी चे जो सब खां वडो गुज़रेगा वरी गणी अलिफ अंब पढ़ल भी न हुजे बिल्कुल सीधी चओ त हुजूर आयो बुलंद आवाज़ सां मां ये लफ्ज़ ॿुधण थो चाहियां चओ त हुजूर हे ईमान जो मसइलो अकीदे जो मसइलो समझण जी कोशिश कर आदम सफीजुल नबी जायो नूह नजीजुल नबी जायो दाऊद खलीफतुल नबी जायो इब्राहिम खलीलुल नबी जायो इस्माइल ज़बीहुल नबी जायो मूसा कलीमुल नबी जायो ईसा रूहुल नबी जायो मुझो मिठड़ो मुहम्मदुर रसूलुल नबी जायो चओ तो हुजूर जायो मौली साहब तू इए चओ तो हुजूर सही जो शान सॼी कायनात खां मथे आ त मुझो हियां ठरंदो छो त यो सच्चा तू इए चओ त मदीने जे मीर जो शान अर्शन खां मथे फर्शन खां मथे नूरन खां मथे जिन्नन खां मथे मलाइकन खां मथे तू इए चओ मदीने जे मीर जो शान आदम सफीजुल्लाह खां मथे नूह नजीजुल्लाह खां मथे दाऊद खलीफतुल्लाह खां मथे यूसुफ सिद्दीकुल्लाह खां मथे इब्राहिम खलीलुल्लाह खां मथे इस्माइल ज़बीहुल्लाह खां मथे मुझो हियां ठरंदो छो त यो सच्चा ता थकल हो तो मैं दुआ घुराया न माके लगे तो ता वठी जी आयो अब मां जो तो गलो कावड़ जी जो मां दी रात वाए त क्या ता में नारा बारा जाम आया अब वेहंदो 2-3 मिनट ना ना दिल सा था गालायो जेके दिल सा चवन था त सा मोहब्बत सा बघड़ियों वेहंदासी ओए पांजा हाथ मथे खणन ता मादी सा ना अल्लाहु अकबर जो जवाब मुजाहिदन वांगुर मिलन खपे तकबीर नारा तकबीर नारा तकबीर अकायद उलमाए देवबंद अकायद उलमाए देवबंद नारा तकबीर ऐं मां कसम सां चवां थो अल्लाह जे घर में हां मस्जिद में हां बावजू हां हे कुरान पाक पंहिंजे सीने सां लगाए चवां थो रब जाने थो चेड़ाइण जी नियत ना है समझाइण जी नियत मां कंहिंखे चेड़ाइण नथो चाहियां कुछ समझाइण थो चाहियां अल्लाह अकबर चओ हुजूर आयो आ ॾाढियां ॻाल्हायो तहां को कंहिंखे चवे तोरे आयो ई न है
اگے کہ کاوڑی دی کنے یار قسم تھوالا ہے بابا جیکو کہنجے ولادت جو انکار تھو کرے جیکو کہنجے یمن جو انکار تھو کرے یعنی انہیں جے ابے جو انکار تھو کرے یعنی انہیں جے امر جو انکار تھو کرے یعنی انہیں جے خاندان جو انکار تھو کرے یعنی انہیں جے قبیلے جو انکار تھو کرے وہ کہیں کہ چلے تم پی جو پتری نہ ہے ڈراہے رکھا نا یا میں غلط ہو جاؤں جیکو چوے تھو تو مدینے جو سائیں نہ ہی جایو یہ مجھے سائیں جے ابے جو انکار تھو کرے امر جو انکار تھو کرے دائی جو انکار تھو کرے قبیلے جو انکار تھو کرے بچن بارن جو انکار تھو کرے پاک محمد امیر جے بیبن جو انکار تھو کرے گال کے سمجھنے کی کوشش کر میرے مارے توجہ کر کوڈ رارن وارو ہن پاڑے ہوڑے وارو توجہ کھپے اگر جناب عبداللہ مدینے جے میر جو بابو آہے تو مدینے جو سائیں جایو اگر بی بی آمینہ مدینے جمیر جی امر آہے تا مدینے جو میر جایو اگر جناب ابو بکر جناب عمر مجھے سائیں جا سہرا آہن تا مجھے سائیں جایو اگر جناب عثمان جناب علی مدینے جمیر جا نیانا آہن تا مدینے جو میر جایو اگر بی بی خدیجہ بی بی عائشہ بی بی میمونہ بی بی جویریشہ بی بی ام حبیبہ مدینے جمیر جو پاک بی بی آہن تا مدینے جو میر جایو اگر بی بی زینب بی بی رکشہ بی بی ام کلثوم بی بی فاطمہ بطول پاک محمد دنیاری آہن تا محمد میر جایو اگر سہنو حسن اے سہنو حسین پاک محمد جا نواسا آہن تا جو مٹھڑو محمد جایو سب چو سبحان اللہ چوتو حضور جایو آواز نہ تھو اچھے حضور پر تونجے مہنجے جمن میں مدینے جے سائیں جے جمن میں فرق اللہ اکبر مدینے جو سائیں فرمائیں دو انی ولدت مطہرا اساں جا پگھر کٹو تھا کچھ تہاں جا بھی نکرن چوندہ ہلو سبحان اللہ مدینے جو میر فرمائیں دو انی ولدت مطہرا ومغسولا ومکھولا تو اساں جمعوں تدائی تڑکر آئے مدینے جو میر جمع تمہوں جو رب پان تڑکر آئے تو اساں جمعوں تا پہنچن جی ضرورت ہو جے مٹھڑو محمد میر جمع تا پاک بن جی جمع تو اساں جمعوں تا دائی تڑ کرائے مدینے جو میر جمع تمہوں جو رب پان تڑ کرائے مدینے جو میر فرمائیں دو ماں پاک بن جی پو جایو ہاں ماں وہنجی کرے پو جایو ہاں ماں محمد سرمو پائے پو جایو ہاں اللہ اکبر کبیرہ اما آمینہ سائن تھی فرمائے توجہ آئے توجہ محبت سا بیٹھا ہو نا ماں بار بار پوچھاں تو تہاں کھاؤں تھکل ہو تو ماں دعا گھراں تہاں جی جان چھڑیاں اما آمینہ سائن تھی فرمائے جڑے مدینے جو میر جایو مجھے اما آمینہ سائن تھی فرمائے مجھو سجو گھر نور سام بھر جیویو اما آمینہ سائن تھی فرمائے جڑے مدینے جو میر جایو آسمان جا ستارہ گالہائیں دو حل مجھے اما آمینہ سائن تھی فرمائے آسمان جا ستارہ ایترو ہیٹھ لہی آیا ماں کے بھو پیو تھے تجان زمین تے گری پیا موجو وجدان تو چاہے کھڑوں کرے آسمان جا ستارہ مٹھڑے محمد جی سلامی بھرنا آیا اما آمینہ سائن تھی فرمائے جڑے مدینے جو میر جایو اللہ جے کعبے میں ٹراکوڑا پہ جیویا مکے جے مشرکن جے کے 360 بدھ کعبے میں سنگارے رکھیا جن جے نالن جوں باسوں باسیندہ نظر نیاز کندہ جن جے ساموں گچیا میں گارا بچھندہ مٹھڑے محمد امیر جے جمن شرط وہ سمورا بت اوندھے محیطی زمین تے کری پیا یو پیغام ہو تا بتن کے بھنجن وارو محمد امیر اجی چکو
رب سائیں تو فرمائے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. جو حضور جایو کچھ سمجھی ونجو نہ کو سبق ورتیوں ونجو نہ حضور جایو ماں ونجاں پیو مسجد میں بانگ پی اچے ماں رستے ساں مسجد جے برساں گزراں پیو ہکڑو ہمراہ مجھے دل ہو گزریو بانگے چیو اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہن کہو ماں جو ماں بہت چھا تو کریں پیو نہ بانگے حضور سائیں جو نالو کھیوں ان کرے ماں آنگوٹھا تو چما ماں جو نالو ہن کھیوں تو ان جا چپ چم نہ جہے نالو کھیوں ان جا ہے پنجا آنگوٹھا جو کچہری میں بیٹھو آتا آنگوٹھو گارا کچہری میں آنگوٹھو گارا ہوتے آنگوٹھو عبادت چریا ہو جاؤ ماں قسم اساں چما تھو حضور سائیں جے نالے بدھن وارے وقت میں آنگوٹھن چمن جو حکم نہ ہے درود پڑھن جو حکم اے مجھا بھائی ہتھ اللہ جا قرآن تہن سیانو تھی مٹھڑے محمد امیر سائیں فرمایو جڑے مجھو نالو بدھو تما محمد تے درود پڑھندا کیوں اے ننھڑے میں ننھڑو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اج وائدو کیوں جڑے بھی تہاں پاک محمد امیر جو نالو بدھندو تے درود پڑھندو اے صلی اللہ علیہ وسلم چمندو کیڑا کیڑا وائدو تھا کن چو صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڑیاں چو صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وری چاہو مجھے سائیں جو نالو ہی پیارو ربی الاول جو مہینوں مجھے دل تھی چے بچار گا جو ماں پاک محمد امیر جے بارے میں کیا وائد کھوڑ کیا اللہ سائیں پہنجے محبوب جو نالو ہی پیارو رکھ رہا ہے حضور سائیں جو نالو چاہے محمد چاہو یہ لفظ چاہو اللہ جو قسم ثواب تھیندوئی چاہو محمد بلند آواز ساں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتابن میں لکھل ہے تو ایہو نالو اللہ سائیں عرشن جے خزانن میں لکائے رکھو اے سجی کائنات میں سب کھاں پہریوں ایہو نالو اللہ پہنجے محبوب تے رکھ رہا ہو سائیں جن کھاگ میں سجی کائنات میں ایہو نالو کہتے کو نہ پیوں ماں چون بھاؤ آنگوٹھن چمن دی ضرورت کونے چھو تا اللہ پہنجے محبوب جو نالو ہی اڑو رکھ رہا ہے یہ گال سمجھ جائیں یہ سمجھ جائیں اللہ پہنجے محبوب جو نالو ہی اڑو رکھ رہا ہے جو کو دوست ہو جے یا دشمن ہو جے پہنجو ہو جے یا پرایو ہو جے جے کو مدینے جے سائیں جو نالو کھن دو نا بد دفعہ مٹھڑے محمد امیر جے نالے کے چمی دیڑی پمندس سبحان اللہ میں سستی ہے خبر نہ تجھو یہاں ٹھرے تو الائے سڑے تو جن جو یہاں ٹھرے تو محبت سا گالائیں دا حلو اللہ سائیں پہنجے محبوب جو نالو ہی اڑو رکھ رہا ہو جو جے کو بھی پاک محمد امیر جو نالو کھن دو ان کے بد دفعہ مجھے سائیں جے نالے کے چمی دیڑی پمندی چاو محمد ڈاڑیاں چاو محمد پہرے میمتے بھی چپ ملن تھا محمد جے بے میمتے بھی چپ ملن تھا تو ماں کے پاک محمد امیر جو نالو کھنی دے چپ نہ ملائے تو ماں تو کے 1000 روپے جو نوٹ انعام میں تھو دے کس چندس ناٹ رائیز سوالی پیدا نہ تھو دے کہ مجھے سائیں جو شان چاو محمد بلند آواز محمد وہ گمگشت قوم کا ہادی جرا نہ گالائیں دو تو ماں نہ گالائیں دو ماں بری وائدو تو گند بری تکڑ میں نہیں دوس آج گالائیو نا تھی سکے تو مٹھڑے محمد امیر جے ذکر جی محفل تھی سکے تو رب راضی تھی ونجے خدا جو قسم اللہ سائیں ورد کو مسئلو کونے نا ممکنہ ہن جھٹ جے کرے زندگی جا جرم بخش جی ونجن
محمد وہ گمگشت قوموں کا ہادی، دو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، محمد محبت کے یوں جس نے درجہ بہائے اور بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے۔ محمد نبیوں کے مانا ہے سب انبیاء نے، جریبوں کی جانچا ہے کوہ ہرا نے، سخیبوں کے سائل کا احسان مانے، کبیبوں کے ہیں کوہرائی کے دانے۔ رگو مدینے جیسا یہ جا عاشق گل ہیں یہ کہ مدینے جمیر ساں پیار کندہ ہیں وہ گل ہیں، وہ رعوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ کلیم بھی، وہ کریم بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی، وہی احسن الدرجات بھی، وہی احسن الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے، اسی کا فیض جہان میں، یہ نماز میں، یہ اذان میں، تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ جو محمد داڑیاں چاہو محمد بلند آواز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائیں جے نالے میں چار رکھ رہے محمد جے نالے میں تھکی پہ وٹ جی آئے ہو صفحہ موائدو تو کیا جلدی ختم تو کیا منٹن میں دعا تھو گھرا تا وٹ جی آئے ہو صفحہ چاہو محمد داڑیاں چاہو دل ساں چاہ انجا تا یہ تہاں جے پاڑے میں ہمراہ جاٹھا تہاں دا وطن وہابی تو نالو امولی صاحب نے محمد مٹھل نالو مٹھل تو ٹھیک کر وہابی قرآن وہابی حضور کے ناہن منی دا گستاخ ہے انجا تائیں تہاں جے پاڑے میں ہمراہ جاٹھا تھا ہنے ماں بئی ہتھ اللہ جو قرآن تے رکھی کرے چماں تھو تاساں مٹھڑے محمد امیر کے منیوں تھاائیں جو کو مٹھڑے ऐं जेको मिठड़े मोहम्मद मीर खे नथो मञे उन ते लानत था कयो। मौलवी साहब कूड़ थो ॻाल्हाए, मौलवी साहब कूड़ न ॻाल्हाए, ॾुखियो थींदे क़यामत में ॾाढो। वो कहिड़ो बदबख्त आहे जेको मिठड़े मोहम्मद मीर खे न मञे। मारे तवज्जो कर, असां मिठड़े मोहम्मद मीर खे नबीजन जो सरदार मञींदा हूं, रसूलन जो पगदार मञींदा हूं, कायनात जो महदार मञींदा हूं। असां मिठड़े मोहम्मद मीर खे मारे तवज्जो कर, इमामुल अंबिया मञींदा हूं, सय्यदुल अंबिया मञींदा हूं, खतीबुल अंबिया मञींदा हूं, खातमुल अंबिया मञींदा हूं। असां पाक मोहम्मद मीर जे शहरन खे दुनिया जे शहरन जो सरदार मञींदा हूं। असां पाक मोहम्मद मीर जे गुलामन खे जियरो जन्नती मञींदा हूं। असां पाक मोहम्मद मीर जे तरीक़ेकार खे सुन्नत मञींदा हूं। असां मिठड़े मोहम्मद मीर जे ज़ुबान मुबारक मां निकतल लफ़्ज़न खे हदीस मञींदा हूं। असां पाक मोहम्मद मीर जे घरवारन खे कलमे वारन जी अमर मञींदा हूं। असां पाक मोहम्मद मीर जे न्याणी जे बचड़न सोने हसन ऐं हुसैन खे जन्नत जे जवानन जो सरदार मञींदा हूं। असां पाक मोहम्मद जे जिस्म मुबारक जे पसीने के मुश्क ऐं अंबर खां वधीक खुशबूदार मञींदा हूं। सुभान अल्लाह में सुस्ती आ, बुलंद आवाज़ सां ॻाल्हायो, अल्लाहु अकबर कबीरा। इश्क़ मुस्तफ़ा जी दावा तो हर को करे थो, ड्राड़न हरण में का तकलीफ त काने जी गाल करण में कड़ी तकलीफ हर को जो तो आशिक रसूल अल्लाह सही तो खे हुजूर जो शल सच्चो आशिक बनाए। इश्क़ मुस्तफ़ा छा है, तवज्जो कर चाचा, इश्क़ मुस्तफ़ा छा है मां तोखे कीअं समझायां। यो इश्क़ छा है मां तोखे कीअं समझायां। तू माखी चखी काने,
میں تو کوئی سمجھایا تو ماں کی چاہتی لیا تو مصری کریں ٹیسٹی کا نہ کیا ماں تو کیے بدھایا تو مصری چھاہے تو کریں کھنڈ چپٹی کھا تو کہ خبر پہ تو کھنڈ چھاہے ماں تو کیے بدھایا تو عشق مصطفیٰ چھاہے اگر پیغمبر جو عشق سکھن تو چاہے سمجھن تو چاہے مجھے سونے ابو بکر کا پوچھیا مجھے سونے عمر کا پوچھیا مجھے سونے عثمان کا پوچھیا مجھے سونے علی کا پوچھیا نگل ہائیں تو میں نگل ہائیں تو سانے اگر عشق مصطفیٰ کے سمجھن کو چاہے کربلا کے شہیدن کا پوچھیا مجھے حسن حسین کا پوچھیا اگر محمد کے عشق کے سمجھن کو چاہے بلال کا پوچھیا ابو ذر کا پوچھیا صہیب کا پوچھیا سلمان کا پوچھیا اگر عشق مصطفیٰ کے سمجھن تو چاہے امام اعظم ابو حنیفہ کا پوچھیا امام مالک کا پوچھیا احمد بن حنبل کا پوچھیا ابن تیمیہ کا پوچھیا مجدد الفسانی کا پوچھیا گالہایو تما گالہایا اگر عشق محمد کے سمجھن تو چاہے پیرن جے پیر ولی جن جے ولی سید عبد القادر جیلانی کا پوچھیا اگر عشق محمد کے سمجھن تو چاہے شیخ الہند کا پوچھیا حسین احمد مدنی کا پوچھیا عبید اللہ سندھی کا پوچھیا ابو الکلام آزاد کا پوچھیا اگر عشق محمد کے سمجھن تو چاہے سید احمد شہید کا پوچھیا شاہ اسماعیل شہید کا پوچھیا اگر عشق محمد کے سمجھن تو چاہے امام ولی اللہ کا پوچھیا شاہ عبد العزیز کا پوچھیا شاہ رفیع الدین کا پوچھیا اگر عشق محمد کے سمجھن تو چاہے تاج محمود امروٹی کا پوچھیا احمد علی لاہوری کا پوچھیا حماد اللہ حالجوی کا پوچھیا سائیں عبدالعزیز بھانڈوی کا پوچھیا مولانا سلطان احمد جتوئی کا پوچھیا مولانا عبداللہ چاندے کا پوچھیا اگر عشق محمد کا سمجھن تو چاہے مجھے مرشد عبدالکریم بیروارے کا پوچھیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند عقائد علماء دیوبند عقائد علماء دیوبند چو محمد مجھے دل تھی چاہے یار مجھے دل تھی چاہے چو محمد سب سے پہلے مشیت کے انوار سے گالہ ہے نا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امی میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی اور جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا عشق رسول سمجھن تو چاہیں عاشق رسول بن جن تو چاہیں ہمارے توجہ کر وہ تو کہ انہن پتھرن سان بھی پیار کرنو پوندو گالایو جتنے سچو عاشق رسول بن جن تو چاہیں تو پتو کہ انہن پتھرن سان بھی پیار کرنو پوندو جن پتھرن تے مجھے پاک محمد جا قدم لگا ہو جن اگر تو عاشق رسول بن جن تو چاہیں مارا توجہ کر انہن شیئن سان تو کہ پیار کرنو پوندو جن سان مٹھڑے محمد پیار کیو ہو انہن شیئن کھان تو کہ نفرت کرنی پوندی جن کے مٹھڑے محمد پسند نہ کیو ہو تو عاشق رسول بن جن تو چاہیں حضور کے سچ بنندو ہو جو وعدو کرتا تم سچار بن جی بھی نے حضور کے کوڑ نہ بنندو ہو وعدو کر تو کوڑ نہ گالھائی نے تو جو گزر سفری کوڑتے ہاں تو نانا دو کے تو عاشق رسولہ حضور امانت دار ہو
वाइदो कर त तू अमानतदार थींदे सफ़ा ख़त्म थी वियो न हाणे हाणे ॻाल्हि गिची थी पयव न हुआ ज़ाते रसूल ये बाते रसूल हो शाने रसूल हे पैगामे रसूल समझण जी कोशिश कर हुजूर के गिला न वणंदी ही अज वाइदो कर त तू कुछ गिला न कने चओ इंशाअल्लाह हुजूर इंसाफ वारो हो वाइदो कर तू कैसा जुल्म न कने हुजूर के कुरान वणंदो हो वाइदो कर तू कुरान से प्यार कने इंशाअल्लाह जो आवाज़ो स्टेज ताईं कोन थो अचे ए बुध 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 कोडरानी वारा मदीने जे साईं के मस्जिद वणंदी तू तो उतारे में बैठो तू तो मकान में निकरे ही कोन थो अज वाइदो कर त तू मस्जिद से प्यार कने चौ चौ ना इंशाअल्लाह मुझे साईं के हजरत अबू बकर वणंदो हो वाइदो कर तू मुझे अबू बकर जो अदब कंदे खुदा जो कसम ए अल्लाह जो पाक किताब मुझे हथन में आ मदीने जमीर एक दफे सिद्दीक अकबर के निसी करे फरमायो या अबा बकर अंताती कुल्लाह मिनन नार अबू बकर तोखे मुबारक हुजे मुझे अल्लाह तुझे मथों जहन्नम जी बाह के ऐलान करे अज वाइदो कर त तू अबू बकर जो अदब कंदे मायो इंशाअल्लाह जल्द अबू धन थो चाहो कुछ खणी वञो जलसे मां कुछ वर्तियूं वञो जलसे मां ए हड़ा भरियूं वञो पंहिंजनि घरनि दे अगर इश्क मुस्तफा जो दावेदार अज वाइदो कर तू उमर जो अदब कंदे छो त उमर के मदीने जे मीर अल्लाह का घुरी वरतो हो उमर के मदीने जे मीर अल्लाह का घुरी वरतो हो अगर तू आशिक रसूला अज वाइदो कर त तू सोहणे उस्मान जो अदब कंदे मदीने जो साईं हजरत उस्मान जो वडो लिहाज कंदो हो एक दफे के सहाबी सगोरे अर्ज कयो कि बिला तमा बियन जो एतरो ख्याल न कंदा हो उस्मान जो डाठो ख्याल कंदा हो मदीने जमीर जुमलो इरशाद फरमायो ए बुध तो जो है ठरी पवंदो तुझे ईमान में बहारी अची विंदी तो जो ईमान ताज़ो थी विंदो मदीने जमीर फरमायो अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका आवाज अथो अचे तमांजो अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका मदीने जमीर फरमायो मां इन उस्मान जो हया छो न कया उस्मान जो त मुझे अल्लाह जा फरिश्ता भी हया अगर तू आशिक रसूला अज वाइदो कर त तू मुझे अली जो अदब कंदे तू सोहणे अली जो अदब कंदे अली अली हमारे तक मदीने जमीर जनाब अली खरीसी फरमायो हो अली तोखे मुबारक हुजे जन्नत में तुझो घर मां मोहम्मद के घर जे सामू इन अली असा प्यार करना इन अली असा प्यार करना जेके मदीने जमीर चयो हो आना मदीनतुल इल्म व अलीशन बाबुहा अली मां मोहम्मद इल्म जो घर हां तू इल्म जो दर रही नारे तकबीर अजमत सहाबा अजमत सहाबा अजमत अहले बैत अजमत अहले बैत अगर तू इश्क मुस्तफा जी दावा थो करे तो के करबला जे शहीदन से प्यार करनो पवंदो तो के मुझे हसन हुसैन से प्यार करनो पवंदो छो त मुझे हसन हुसैन के मदीने जमीर पंजन कुल्हन ते खड़ी घुमायो हो ऐ मदीने जमीर फरमायो हो अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत गालायो त मैं गालाया मैं बार बार पूछा तो ता थक्या हो त मैं दुआ घुरा न तो मुखे अन्या 5 मिनट लगी वींदा अन्या 5 मिनट लगी वींदा थका हो त मैं तमाजी जान छड्या हाने या गाल पूरी क्या जेकने इश्क मुस्तफा जी दावा थो करे त तोखे हसन हुसैन सा प्यार करनो पवंदो छो त मुझे हसन हुसैन जेला मदीने जमीर फरमायो हो अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह मदीने जमीर फरमायो हसन हुसैन जन्नत के जवानन जा सरदार है जेकने तू आशिक रसूला ते मारे तक माडे तक तो के दाढ़ी सा प्यार करनो
لیکن عاشق رسول کاوڑ جی ویو بیو تو کوئی دعوت نہ ڈینو بیو چھا کر ماں میں ہیاں جی باہ پوری ماری ہاں جے کرے عاشق رسول تو کہ داڑھی اساں پیار کرنو ماں کے داڑھی گنتی آتا ہاں جی اللہ سے صبح جو اٹھو تھا نہ کلموں تھا بھریو نہ نماز تھا پڑھو اللہ ایک کترا بلیڈ مڈا کرے چھڑے برشن جا کم لاہے چھڑے بھلا تہاں داڑھی مو ایڈا تنگ ہو تو پو بھلا اج ماں کے موکل دیو بھلو جلسو آ ماں دعا گھراں ماں کے تہاں جی داڑھی گنتی آ تہاں پان کے کھنڈ کرے چھڑیا ہیں پو بھلا اج دعا گھراں تا اللہ سیں تہاں کے ان جن سمو کرے جن کے داڑھی ہوندی کو نے چے تو سیں اللہ کے منج چنگو چھڈیم گا چھڈیم اج وعدو کرتا تو داڑھی اساں پیار کرنے خبردار کوڈرانی وارا متاں داڑھی جی توہین کریں ودی چھڈ متاں داڑھی جی بے ادبی کریں مذاق بنجی ویندے تباہ تھی ویندے برباد تھی ویندے رب محمد جو قسم داڑھی مجھے بابے جی سنت نہ ہے سونے حسین جے نانے محمد امیر جی سنت اج جے کریں 15 صدی وارا مجھے پاک محمد امیر کے نتھا سنجانن تے وڈی گال کانھے مجھے سائیں کے تے جنگ جے جانورن بھی سنیا تو چونا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر گوہ پکڑے آیا مکے جا مشرک گوہ پکڑے آیا سائیں جن کے چون تے ہی تو کے کلموں پڑھے تے اساں بھی تو کے کلموں پڑھندا سی سائیں جن گوہ کم پوچھا کئی سائیں جن گوہ کم پوچھا ادا نگال آئیو گڑبڑے شن نتھن کپے کیپ سائلنس سائیں جن گوہ کم پوچھا کئی گوہ تو کہیں جی پوجا کندیاں کہیں جی عبادت کندیاں کہیں جی بندگی کندیاں گوہ گالہائن شروع کیو چوان لگی ماں ان اللہ جی پوجا کندی ہاں من فی السماء عرشہ ومن فی الارض سلطانہ ومن فی البحر سبیلہ ومن فی الجنت رحمتہ ومن فی النار عقابہ سجی تقریر تو جلال اج مٹھل جی کرامت لگی ایمانداری گلے میں سرو گالہن جو موڈ کو ہو بچ بس دعا تو کرا ایمان سمجھان دو فقیر آئے ان زمانے میں 99 سکڑوں فقیر ٹھگ تھی نہ تھی گال کبھی سدھی تو نہ منا ہے تو مجاہد مجھے سائیں گوہ کا پوچھا گئی مجھے سائیں گوہ کا پوچھا گئی گوہ کہیں جی پوجا کندیاں گال ہے تو گال ہے گوہ چمن لگی قبلہ ماں ان اللہ جی پوجا کندی ہاں من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر مسیرہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ چاہو سبحان اللہ گوہ چمن لگی قبلہ ماں ان اکیلے اللہ جی پوجا کندی ہاں آسمانن میں جہنجو عرشہ زمینن میں جہنجی بادشاہیہ سمندرن میں جہنجا رستاہن جہنم میں جہنجو عذاب جنت میں جہنجی رحمتا ماں ان اکیلے اللہ جی پوجا کندی ہاں سائیں جن گوہ کا پوچھا گئی گوہ بھلا ماں کے سنانے تھی سائیں جن گوہ کا پوچھا گئی گوہ من ان یا زب یہ حدیث کا لفظ ہے گوہ بھلا ماں کے سنانے تھی ماں کیرا گوہ چمن لگی قبلہ ماں بے دیدی نایا سائیں ماں بے دیدی نایا قبلہ ماں سنانا تھی تمہاں کے انت محمد الرسول اللہ انت سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین سائیں ماں سنانا تھی تو اللہ جو سچو نبیاں تو نبی جن جو سرداراں رسولن جو پگداراں کائنات جو مہنداراں سائیں ماں اندھی نہ ماں سنانا تھی تو محمد الرسول اللہ
15वीं सदी वारा साईं खे नथा सुञाणन वॾी ॻाल्हि कोन्हे झंग जे जानवरनि बि मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद खे सुञातो मुंहिंजो साईं सहाबन जी कचहरीअ में हो ओचितो सहाबन में ॻाल्हियूं ॿोलियूं शुरू थी वयूं मुंहिंजे साईं जन पंहिंजो पाक चेहरो मथे खयो मुझे साईं जन सहाबन के फरमायो छा थी जो तव्हां के छा थी क़िबला ओ सामू मस्त उठ थो अचे लुर कयूं थो अचे किफ बंदी थी वनेस तव्हां दे रुख थस असां के खतरो थी पियो ते साईं जन के तकलीफ न पहुचाए असां गालियूं था कयूं त उथूं इन के वठूं इन के पकड़ियूं इन के हटायूं मुझे साईं फरमायो न न न छॾे ॾियो रस्तो ॾियो परे थी वञो इन उठ के रस्तो ॾियो सहाबिन रस्तो खाली कयो रिवायतुन में अचे थो मस्त उठ भजंदो आयो जॾहिं मिठड़े मोहम्मद मीर जे आॾो आयो इएं गोॾा भञी अदब सां वेठो जीअं शागिर्द उस्ताद जे साम्हूं वेहंदो आहे सहाबी सगोरा चवनि था असांजे हैरत जी इंतहा न रही उन मस्त उठ पंहिंजी गिची साईं जन जे कुल्हे मुबारक जे करीब कई सहाबी सगोरा चवनि पिया असांखे ईअं महसूस पियो थिए ॼण साईं जन सां कन में ॻाल्हाए थो साईं जन उन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं साईं जन जी पुठी थपी साईं जन फरमायो इन जो मालिक केरु आहे उनखे वठी त अचो से उठ कंहिंजो आहे उनखे वठी अचो हिन जे मालिक खे वठी अचो हिन जे मालिक खे वठी अचो सहाबी सगोरा उथिया उन जे मालिक खे वठी आया साईं जन फरमायो अल्लाह बाना ये उठ तो तुंहिंजी दाह खणी आयो आहे मां मोहम्मद मीर वटि उठ तुंहिंजी दाह खणी आयो आहे रड़ियूं थो करे तूं इनखां कमु घणो थो वठे इनखे चारो घटि थो खाराए अल्लाह जा बाना इनके चारो ठीक ठाक दींदो कर कम पूरो सारो वठंदो कर साईं जन फरमायो अल्लाह जा बाना इनके भी साह आ इन सासीअ ते रहम कंदे त अर्शन वारो रब तो ते रहम अज तहां वाइदो कयो रबियुल अव्वल जे हिन बाबरकत महीने में त तहां मिठड़े मोहम्मद मीर जो अदब कंदो तहां मिठड़े मोहम्मद मीर जो चयो मञींदो मां हर जलसे में नसीहतूं बयान कयूं थम ऐं उनके दोहराया थो 2 मिनटन में तक मैसेज ऑफ द डे अजो के ॾींहं जो पैगाम तव्हां जे साम्हूं अचे मैसेज ऑफ द डे हुजूर साईं फरमायो कलमे वारो 3 कम कयो जन्नत में तहां के मां पाण सां गॾु वर्तियूं हलंदुस मदीने जे मीर फरमायो कलमे वारो 3 कम कयो मां तहां के जीअरे जन्नत लिखी थो ॾियां मन अकल तय्यबन व अमिल बिस्सुन्नह व अमिन अन्नास बवाइकहु दखलल जन्नह मदीने जे मीर फरमायो 3 कम क्यों तमा तमा के जीअरे जन्नत लिखी थो ॾियां पहिरियों कम इहो कयो त हलाल खाइजो हलाल आहे को जेको वाइदो करे त मां हलाल खाइजो कूड़ न ॻाल्हाइजो गुनहगार थी कूड़ न ॻाल्हाइजो मस्जिद में वेठा केड़ा केड़ा जो वाइदो था कन असां हलाल खाईंदासीं अल्लाह साईं तव्हां जा 2 जहान बेहतर करे चोरी जो माल हराम थव अल्लाह साईं चोरी जो माल हराम थव बुधो भाड़े जो माल हराम थव ओ हाजी साहब ब्याज जो माल हराम थी ओ चाचा रुश्वत जो माल हराम थी सोट तू भी बुध जुआ जो माल हराम थी शर्त जो माल हराम थी कुकड़न जे वेड़ ते जेके पैसा दो वटे हराम थी गड्ढ जे गोए वारा डोकड़ शर्त वारा हराम थी अल्लाह जो हराम थी आए को जो को वायदो करे त मां हराम न खाईंदुस रुगो बार था हाक भाई हाथ बुलंद करे चो इंशाअल्लाह ए वठ जी आहे नाने छा कंदे तू नारे तकबीर नारे तकबीर उलमाए हक उलमाए देवबंद हराम जे माल खां अल्लाह जो कसम पिन जा टुकर वठी खान उहे चंगा थी जहन्नम जे मोचड़न खां बची खुदा जो कसम मदीने जो साईं फरमाइंदो हो जेको हिक गिरह हराम जो थो खाए न 40 ॾींहंनि ताईं उन जी काई इबादत अल्लाह वटि क़बूल न थी थिए हिक गिरह जे करे साईं डॉक्टर साहब दुआऊं इन जे करे क़बूल न थियूं थन जो हराम ऐं हलाल खत्म थी मदीने जो साईं फरमाइंदो हो 3 कम कर त मां तोखे जन्नत लिखी ॾियां मदीने जो साईं फरमाइंदो हो पहिरियों कम त हलाल खा ॿियो कम त मुंहिंजे सुन्नत जे दग ते हल जाए बिदती न थी जाए
بدعتی نہ تھے جائیں سنت جو تابدار تھے مانوں سان چنگائی کجائیں سائیں فرمایا جے کہ اساں چنگائی نہ کرے سگھیں تے برائی نہ کجائیں تبھی ماں سان گڈ جنت ہلن اے مجھے امریوں بہنریوں نیاں بھی بدھن ٹیسٹائیں لاؤڈ سپیکر جو آواز بنے تھو مدینہ جمیل فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها مدینہ جمیل فرمایا جے کام ہو جی امت یانی روزانوں 5 وقت نماز پڑھے رمضان جا روزہ رکھے اے مڑ سجو ادب کرے مدینے جے میر فرمائے اللہ دار ماں محمد جی نیانی مجھے امت جانی قیامت جے دہاڑے جنت جے 8 دربار ماں چہڑے دروازے مامنے سے بنا پچھانے جنت میں داخل تھی وجے مجھے اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذو الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار ونعوذ من سخطك والنار ونعوذ من سخطك والنار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا اللہ صحیح اساں سبنی جے غلطن اے گناہن کے معاف رب کریم اساں سبنی جے صغیرن کبیرن گناہن کے معاف یا اللہ صحیح اساں جے ظاہری اے مخفی گناہن کے معاف رب کریم سبنی کلمے وارن کے ظالمن جے ظلم کھاں بچا جابرن جے جبر کھاں بچا حاسدن جے حسد کھاں بچا دشمنن جے نظر بد کھاں بچا رب کریم اساں سبنی کے روزانوں 5 وقت جماعت جی نماز نصیب فرما سبنی کلمے وارن کے روزانوں 5 وقت جماعت جی